3110. Ayan, blinking na. Ayan. Kaya una natin gagawin, check natin ano yung error. Preferences, maintenance, tapos status. Ayan, para lumabas kung ano yung error. Ayan, service required. Ayan, para mawala yan, gagamitan natin ang resetter. Ayan, check nyo muna kung may pending na piniprint. Ayan, mga nagpo-print kayo, biglang hindi natapos, nandyan yan, kaya i-remove nyo or delete. Ayan, ito yung resetter natin. Ayan, double click nyo lang. Ayan, select yung model. Ayan, 3110. Ink pad, check natin. Yun, 100% na. Kaya talagang nag-error. Kailangan natin matanggal yung 100%. Yan, check natin to. Tapos initialize. Ayan, na-receive na turn off printer. Kaya yun, to turn off natin. Tapos on. Kung makikita niyo, wala na yung blinking. Ayan. Kaya pwede nang mag-print. Makakapag-print ka na, makakapag-photocopy ka na. Ayan, oh. Gumalaw na, nag-cleaning na, initialize. Kaya yun, ganun lang mag-reset.